Ayong adlaw sa inyong tanan, mga biyan, kagutod sa Ginoo, nagapamati kamo sa atong matag adlaw nga palatuntunan nga ginatigluhan tinapay sang kabuhi. Ang ini nga programa sa kanginan ginahalad sa pagpamanandong sa pulong sa Ginoo, sa tinutuyo nga magdugang aton hibalo, kag subong man magtubo ang aton ipagtuo sa kay Kristo Jesus bilang aton Ginoo kag manuluwas ang aton mga kabuhi. Gani sa sulod sining 30 minutos, pakig-upod kamo sa akon sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, pagi sa aton palatuntunan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sining adlaw makita sa Manugwali kapitulo 3, kag akon pagabasa no versikulo 14 kag 15 sa sini nga dinalan sa kasulatan. Ecclesiastes 3:14 and 15, ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton, nakilala ko nga ang bisan ano nga ginahimo sa Dios mangindayon ini, wala sing madugang sini, ukon bisan ano nga butang nga mabuwin sa sini, kag ang Dios naghimo sini agud niya ang tao magkahadlok sa atubangan niya. Ang yari nakaligad sing dugay na, kag ang mag-abot nakaligad sing dugay na, kag ang Dios nagapangita liwat sing nagtaliwan. Got the whole world in His hands. Amoyad to ang kalantahon niya aton niya ginapamatian. Masami mabatian aton ini nga ginakanta sang mga kabataan. Kay ini nga kalantahon, isa ini ka ginatawag naton children's song, no? Kag walay sapayan niya ini kalantahon sa kabataan apang ang kamatuoran anuman ang aton nga pangidaron, ang kamatuoran nagapadayon gid nga ang aton nya nga kabuhi kag ang bilog nga kalibutan yara sa kamot sang Dios. He's got the whole world in His hands. Ang hangin man o kun ang ulan, bisan pagani ang mga lapsag, kag subong man ikaw kag ako, yara kita sa kamot sang aton Ginoo. Kag tungod sini nga ano pa ang aton kahangawaan, ano pang aton kabalak-an, kay ang aton gili kasiguruhan, ang aton nga paglaom, ang aton nga palabuton yara sa kamot sang aton nga Ginoo. Kag ang aton Ginoo tam-an kaalam, no, He is too wise to make mistakes and too good to be unkind. Kag tungod sini amo iniya ang aton kasiguruhan sang aton nga pagtuo, kayara kita sa sabak sang aton Ginoo. Hindi lamang reliyon ang aton nga naangkon, kundi relasyon gid sa kay Kristo Jesus, kay siya gid lamang amo ang nagpahanumbalik kag nag-angot liwat sa aton nga Dios. Siya nagpahayag sa John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, the life. No man cometh unto the Father but by me. Kag tungod sini sang nabato naton si Kristo bilang aton manuluwas, ang aton nga kabuhi naangot liwat sa aton Ginoo, kag tungod sini may kahilwayan kita sa iya. Kag amo ining aton paglaom nga ang anuman nga butang aton ma-experiensyahan, anuman nga panag-on sa aton pagpangabuhi ang aton nga matubang, siya nagakontrolar sini tanan-tanan. Kay una sa tanan, He's got the whole world in His hands. Kag upod kita dira. So kabaypay adtong kalantahon makatag sa gihapon sa aton sing dugang pagid nga kaligunan sa aton nga pagtuo. Sa pagpadayon naton sa aton subong buluhaton, gusto na kon gid nga maghatag man sa importante man announcement. Kung may ara dira sa inyo nga may handom sa pagbaton sang English Bibles. May mga Bibles kita diri nga ginapangatag. So kung malapit lamang ikaw diri sa aton, ayan, nagapuyo ka diri sa syudad sang Iloilo, o kung yara ka man sa katambing nga mga banwa,
kag may okasyon nga makapailoilo ikaw diri sa syudad, pwede ikaw diri makabisita sa amon nga recording studio. Ari kita diri na pahamtang sa tubangan sang Iloilo Provincial Capital, kag sumungman sang Museo Iloilo sa sulod sang Don Baptist Seminary Compound, Bonifacio Drive, no? Diri lapit sa atrium. So kung may dion kamo, pwede kamo diri makabisita sa aton nga studio kag maka pangayo diri sa aton mga Biblia. Apang kung malayo kamo, ayan sa lain kamo nga probinsya o kung sa lain kamo nga isla diri sang Panay, pwede kamo maka-text sa aton diri kag makapadala kita sa inyo sang mga Bibles. Ang ako niya cell number 0918-6069-212. Liwatan ako 0918-6069-212. Kag ang isa pagid 0915-9832-079. Liwatan ako 0915-9832-079. The God of all seasons, amo ini ang aton nga ginatun-an subong kag napasad ining pagtuon naton Ecclesiastes chapter 3 1 through 15. Kag diri na kita sa nauli kag katapusan nga prinsipyo nga aton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Kag aton na nga natalakay ang background sang Ecclesiastes. Kag ang gusto diri pangop ni Solomon sa aton among iya nga gintudlo sa aton diri ang iya eksperyensya sa iya nga pagpangita sa matutud nga kahulugan sang pangabuhi, kag subong man ang kapuslangan sini, kag subong man ang direksyon sini. Kag madahmo siya sing mga butang nga iya nga ginpangita nga para sa iya ayhan amo ini ang makahatag sing sabat sang iya nga ginapangita nga kahulugan sa pagpangabuhi. Kag ato na ini nga gintalakay sa nagligad, kag masapuan naton nga madamo siya sing mga butang nga ginpangitaan. Una diri nga makita naton amo ang ginatawag naton kaalam. Para sa iya ang kaalam makahatag sing kahulugan sa pagpangabuhi apang nahibaluan naton. Kag sa iya dira konklusyon sa madamo sa mga butang nga iyang pangunaunaan nga amo ining makatag sing kahulugan sa pangabuhi. Naibaluan naton nga sa katapusan ginambal niya ini tanan-tanan wala sing kahulugan. Wala makatag sa akon sing matutuod nga kahulugan kag tinutuyo sa pagpangabuhi. Kahit tanan-tanan niya ini pangabudlay sa hangin. Ti ano ini? Wisdom, wine, work, wealth, and women. Ining lima diri ginsaysay ni Solomon sa aton nga wala ini, hindi ini makahatag sang kahulugan sa pagpangabuhi. Kay ang matutod na kahulugan sa pagpangabuhi yara lamang sa Dios. Ang pagpalapit sa aton nga Ginoo, kag ang pagtamod sa iya, kag ang pagtan-aw sang bilog nga pangabuhi nga yara sa iya nga kamot, kag siya nagakontrolar sinitanan. Amo ini ang kamatuoran diri nga makita naton. Now, pag-abot naton diri sa bersikulo 14 kag 15, makita naton diri ang ginatawag naton kahulugan sang pangabuhi. Ang ikaanom nga prinsipyo nga masapuan naton, God's will and purpose will prevail over the lives of men. Amo ini ang kamatuoran diri nga ginatudlo sang pulong sa Dios aton nga ang tinutuyo sang aton nga Dios amuya ang magapanginbabaw gid sa pangabuhi sang tawo. Ano man ang pagpanginmadlo sang tawo sa Dios, bisan panginwala sang tawo ang Dios, tira sa ulihi magapangatubang gyapon siya kag magapanabat sa Dios. Amo ini ang prinsipyo diri nga makita naton ikaanom nga prinsipyo. God's will and purpose will prevail over the lives of men. Amo ini ang ginsaysay diri ni Solomon sa aton
kag ginpahayag dinhi sa aton, I know that whatsoever God doeth, it shall be forever. Nothing can be put to it, nor anything taken from it. And God doeth it, that man should fear before him. That which hath been is now, and that which is to be hath already been. And God requireth that which is past. So ano ini ang ginatudlo sa sining dinalan sa kasulatan diri nga ang Dios kag ang iya tinutuyo amo ang magapanginbabaw sa kabuhi sang tawo. Now, sa ginhambal naton ang sentro kag ang unod gid sang sini nga dinalan sa kasulatan sa aton yara sa bersikulo 11. Kag ang ginhambal diri ni Solomon sa aton, He has made everything beautiful in its time. Now this is the premise of this whole chapter here. Things may not appear to be beautiful or appropriate or beneficial now, but in the consummation of time, it will be beautiful, appropriate, beneficial. Tini ko lang taon naton, ayan subong ang ginapangatubang naton. Makapamangkot kita. Ano ang kaayuhan? Ano ang katahom sa aton eksperyensya subong labi na gid sining pandemic? Ayan, bag-o ka lang nakabisita sa imong nga doktor. Kag nagambal ang doktor mo nga ang imong sitwasyon tam-an gid kapigado. Tungod may nagdapo sa imo nga masakit. Ti ano gid ang kalipay sini? Ano gid ang kaayuhan sini? Ano gid ang katahom sini? Ayan, may balita nga nag-abot sa imo, nga nagtaliwan ang imo nga pinalangga. O kunayhan, nadiskubrihan nimo nga may mga plano ka, pero hindi madayon. Ti ang pamangkot diri, ano ang kaayuhan sini? Ano ang katahom sini? Ayan, makambal kita nga wala. Pero naibaluan naton, nga ihan subong, hindi naton makita ang kaayuhan, ang katahom sini. Apang sa pila ka adlaw, makita naton kung ano kadako ang kaayuhan nga nadulot sa sining eksperyensya naton. If we try to look at situation according to our own selfish, self-centered, finite, and even shallow minds, these experiences may not be beautiful, may not be appropriate, may not be beneficial, but in His own time, in His own plan, in God's perfect plan, perfect time, this will be beautiful, appropriate, and beneficial. Ang katahom diri lang nga makita naton sa paghambal sa pulong sa Ginoo sa aton, He hath made everything beautiful in His time. Kulang taon naton diri, it is not some things, it is not most things, but all things, everything. Ang ining katahom diri, kung sa aton pa, hindi lang nigali nga pila lang kabilog, hindi lang madamo, kundi tanan-tanan nga butang aton eksperyensyan. Ang tagsa-tagsa ka panag-on sa aton nga pagpangabuhi, makatagid ina sing kaayuhan, sing katahom sa imo kag sa akon, kag nagakaigo gid ini para sa aton. Amo ini ang ginatudlo sa sininga dinalan sa kasulatan sa aton. Gani kung ginalantaw naton ang aton pangabuhi nga madamo sing kasakit, kag subong man kabudlayan, kag may mga tinion nga daw wala na kita sing paglaom, kagayhan ginaisklabo na kita sa aton trabaho kag sa aton pangabuhi, kag madamo pagid dumudumo naton nga ang Dios naton yara dira, kag nagapungko siya sa iya nga trono, nga nagagahom kag nagakontrolar sang aton tagsatagsa
ka mga gina-experience sa tagsa-tagsa ka panag-on sa aton niya pagpangabuhi. Kag tungod sini, siya amo ang nagakontrolar sini tanan-tanan. Kaya nga aman, siya magagagahom. Amo ining ginatudlo sa pulong sa Dios sa aton. Gani ko lang taon naton ang ininga dinala sa kasulatan, katahom kag tam-an kalig-on sa iya nga kamaturan nga ginambal diri sa aton. Wala sang bisan ano nga butang nga ginahimo ang Dios nga indi magapadayon. Ang tanan-tanan nga butang nga ginahimo sa Dios magapadayon gid. Hindi ni madugangan sa tao kung hindi ni mabuhinan sa tao. Kaya nga man, malig-on ang Diyos. Makagagahom ang Diyos. Kag ang tanan-tanan ginahimo sa Ginoo sa anong nga tinutuyo, agud niya ang tao magkadlok sa iya. Naukulang taon naton ang inibala nga dinalan sa kasulatan. Masapuan naton nga ang pagpangabuhi naton sa sini kalibutan hindi lang para diri. Okay? We're not living our lives for the here and now stage. We're not living our lives for this present time, but we must view life in the here and there. In the hereafter. Sa kalabuton. Amo ni nga, kulang taon na to sa pulong sa Ginoo, nagambal diri ang Biblia sa aton na ang Diyos nagbutang sa tagipuson sang tawo sing wala sing katubtuban eternity. Amo na ginabal sa aton dira sa verse 11. Kay nga aman, kulang taon gili naton sa pulong sa Ginoo, God has placed this sense in man, the sense of eternity. For what purpose? That we might be conscious of His presence in our lives. Amo ni nga wala sing anuman nga butang nga makapalagyo ang tao sa Dios. Kay ginbutang sang Dios sa tao ang ina nga pagbatsyag, nga ara siya. Amo ni ako nato niya lang taon, ang tao nagabatsyagid nga may Diyos ang kalibutan. Bisan magambal ang tao nga wala sing Diyos, nagapati siya nga wala sing Diyos. Apang sa sulod siya tagipusoon, may nagapanuktok gid nga may Diyos ang kalibutan. Sa ano nga tinutuyo? Agud nga paagi sini, makita naton nga ang Diyos yara nga nagamaniho kag nagadirihir sang aton niya nga pagpangabuhi. Kay siya nga naghatag sing kahulugan, sing tinutuyo kag direksyon. Kung aton niya lang taon bala sa pulong sa Ginoo, katahom sini ginambal diri sa Biblia sa aton. Ginhatag niya ini nga butang sa imo kag sa akon, nga makita naton ang tubtub sa katubtuban. Apang sa piyak kabahin, hindi man naton ini masapuan kung paagi lamang sa imo kag sa akon kusog kag sa aton niya kaalam. Amuni nga kulang taon naton sa pulong sa Ginoo, we are limited. So kung sa aton pa, we can, but we cannot. Mahimo naton, pero hindi naton mahimo. Mahimo naton nga makita naton ang palaabuton. Mabatsaga naton nga may palaabuton, may eternidad. Pero sa piyak kabahin, hindi naton mahangpan kag matungkad kung paagi lamang sa aton niya kusog, kabakod kag sa aton niya kaalam. Pwede kita makapangabuhi, pero hindi naton mahibaluan ang kahulugan kag tinutuyo sa pangabuhi sa aton lamang na pagpanikasog kag sa aton niya kaalam. Pwede man kita makatrabaho, pero hindi naton makita ang kahulugan sa pagpangabuhi kung nagapangabuhi lamang kita, kag nagatrabaho kita, nagapangabudlay kita sa aton lamang kusog kag sa aton lamang kaalam. We can be happy, but we cannot find true meaning of happiness without God. Amo na ko aton nilang taon sa pulong sa Ginoo, tungod sini makahimo kita pero hindi naton mahimo. Makakalipay kita pero hindi kita malipay. Makapangabudlay kita pero hindi naton makita ang matutod na karugan sa pagmabudlay.
kung hindi kita magdahok sa aton ni Ginoo. Amo ni sa bersikulo 14, anong sabat diri sa Biblia sa aton? Ginhimo ini sa Dios sa ano tinutuyo abot ang tao magkahadlok. Nang nahibaluan nato niya ang pulong diri nga fear, magkahadlok. Hindi ni nga magkurog-kurog o kung magsampok ang aton nga mga tuhod. Ang pulong diri nga fear nga ginambal diri sa Biblia sa aton, it simply means reverence. May pagtahod kita. So paano naton makita nga nagatahod kita sa Dios? Kung ang taon naton sa pulong sa Ginoo, duwa lamang diri kabutang ang makita naton. To fear God is to be joyful. Amo ina makita naton diri. That's why kung aton niya naton sa pulong sa Ginoo, diri sa bersikulo 12, anong ginabala diri sa aton? Nga magkalipay kita. Nahibaluan ko nga wala na sing maayo pa sa ila sang sa magkalipay. Kag anong ikaduha diri? Kag maghimo si mayo tubtob nga magkabuhi sila. To fear God is to be joyful. To fear God is to do good. Amo ining makita nato sa pulong sa Ginoo. Anong butsilingon sini? Ang ideya diri nga kamatuoran nga makita nato sa pulong sa Ginoo nga amo sini. Ang matutod gili nga Kristohanon hindi masinulubon nga tawo, kundi nagakalipay siya. Nagakalipay siya nga aman. Kaya nibaluan niya nga sa ipagpangabuhi ang Diyos nagakontrolar sini tanan-tanan. In the midst of the hardships, in the midst of failures, in the midst of sorrows, in the midst of hopelessness, he is joyful. Why? Because he believed that God is in control. Kag nibaluan niya nga ang tanan-tanan niya butang niya na eksperyensyan, ang Ginoo nagakontrolar sini. Ikaduha diri, to do good. To be joyful and to do good. Ang pulong diri bala nga to do good, it simply means obedience out of faith. Nagatuman kita sa ginambal sa Dios pagi sa pagtuo naton. May mga tingon nga ang Ginoo magambal sa aton niya, tumana lang ko. Walay sa kanya, hindi natin maintindihan ang iya tinutuyo. Hindi natin may baluan, kundi niya kita tuytuyan, kundi nagapadulong ini. Apang balaan nato niya tamaan niya, klaro nga amo gining ato ni muon. Kag sa tion nga ginhimo naton ini. Wala sa kanya, hindi naton maintindihan, kag tamaan kaburon ang aton niya panulukan sini. Apang ni baluan nato niya, klaro nga amo ining tinutuyo sa Ginoo. Then we are actually fearing God. That's why ano ang ginambala diri sa aton sa kapitulo 12, versikulo 13. Amo ining katapusan sa iya diri nga pagsaysay ni Solomon sa aton. Ini among katapusan sa butang. Ang tanan na batiana. Ano ini? Magkahadlok sa Dios kag magbantay sa iya mga sugo. Kay amo ini ang bug-os nga katungdanan sang tawo. So ari kung ang taon naton, diri naton makita. To fear is more than a feeling. To fear is a conviction. A conviction to what? To be joyful in the midst of sorrows, uncertainties, failures, difficulties, and pains in life. And not only that, conviction to do good in spite of the resistance, in spite of the threats, in spite of the difficulties. Kaya nga man, amo iniya ang tinutuyo sa Ginoo sa kabuhi naton. That's why, kung lang taon naton sa pulong sa Ginoo, masakuan naton nga ang Ginoo naton maayo. Kag tungod sini ang tanan-tanan nga butang makatagid sa imo kag sa akon sing kaayuhan. Mga biyan kag utod sa Ginoo, may kaano nga prinsipyo nga ato niya natunan. God's will and purpose will prevail in the lives, over the lives of men. Kag tungod sini, bilang mag-anakan niya, mga tumuluo, we should learn to appreciate the different seasons or stages God has set in our lives. Pasalamatan natin ini. Kag enjoy natin ini. Kaya ang Ginoo, himuon niya ini
tanan-tanan nga panag-on sa atong kabuhi nga mangin matahom. Kay paagi sini, hindi gusto sa Ginoo nga magkabuhi lamang kita, kundi nga magkabuhi kita nga may talipay kag mangin mabinungahon sa tuma sang mga kabudlayan, mga pagpanghangkag nga ginatubang nato. So kabay pa nga sa siningat-iyon kag sa pagpadayon nato sa atong pagpangabuhi, may kalipay kita tungod una sa tanan, may kasiguruhan kita nga init ng tanan nagapanghipot para sa aton na kayuhan. Sa madason naman ni broadcast natin, inyong abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches, ang Ginoo magapakamayo sa aton.